Žuta tišina. Videodrama nastala izradom i promatranjem jednog sobnog zida. Stjenoviti, lutajući planet žute površine nad kojom lebde gusti, zagasiti oblaci, otkriven je na svojoj putanji iz pravca središta naše galaksije. Vrlo brzo skladišta na njegovoj površini prepuna su dragocjenim rudama. Robotske jedinice, rudari, analitičari, transporteri neprekidno rade, a prvi teret dopremljen na zemlju dočekan je ekstatičnim odobravanjem investitora i javnosti. No potom zastoj, havarije. Svaki naredni transportni pokušaj završava sve kraćim letom i padom natrag na stjenovitu površinu. Zašto? Zašto autonomna tehnologija, usavršena tisućama bezgrešnih misija, sada zakazuje? Gravitacija planeta gotovo je identična Zemljinoj, tehnološki razlozi isključeni. Zbog vremenski ograničenog prozora prilaska planetu, nazvanom OLIV X50, zbog isplativosti cijelog pothvata, odlučeno je, šalje se stručna ljudska posada. Unatoč tome što je sve već temeljito istraženo robotima istraživačima, robotima biolozima, rudarskim sistemima i senzorima, analitičkim strojevima, njima ništa nije promaklo. Ili ipak jest? Istraživanja iscrpljuju pristiglu ljudsku posadu. Pećine, krateri, gluhi ravnjaci. Nema odgovora, nema anomalija, analize su jalove. Osim žutog sloja, sve prisutan, beznačajan po sastavu, ali neobično nazočan. Kao da sporo pulsira i sparava, blago pomiče kristalnu formaciju, kao da reagira na svjetlo, vibraciju, toplinu, ljudski pogled. I tada spoznaja. Roboti to nisu mogli razumjeti, nisu mogli prepoznati, jer to nije biološki život, ali jest život, planetarno tkivo. Živi sloj koji odgovara na bilo kakav podražaj, neprimjetno komunicira prenoseći nova saznanja i opažanja. Umire da bi odmah implementirao nadograđene zamjene. Spore se šire zalazeći u najdublje pećine, povezuju se u mreže, prenose informacije, gradeći jedinstvenu svijest. Znanstvenici na terenu otkrivaju. Zagušeni oblaci iznad površine nisu samo zagađenje. To su čestice mrtvih dijelova tog tkiva i istodobno znak njegova intenzivnog preoblikovanja, razvoja, učenja. Shvatili su koja je najveća vrijednost ovog planeta i da nikad neće moći odnijeti to blago zapisano u žutoj tišini. No, shvatili su i nešto puno dramatičnije. Nekako će morati otkupiti pravo na svoj vlastiti odlazak s ovog planeta, jer to pravo imaju samo oni koji mu zauzvrat ponude nešto vrijednije od vlastite mase. Nešto što dosad nije upoznao, nešto ljudsko.
Videodramu uz pomoć vlastitog sobnog zida osmislio, izveo, producirao, realizirao